إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس نے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر انشاءاللہ تعالی مساجد کے حقوق کیا ہیں، مساجد کے آداب کیا ہیں، اسی سلسلے میں گفتگو ہو، جس سے ہمارا مقصود یہ ہوگا کہ ہم مسجدوں کے حقوق کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد مسجدوں سے ہمارا رشتہ ویسا ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے ہماری شریعت میں، اسلام میں مسجدوں کے ساتھ رشتہ رکھنے کی تعلیم ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن جو ہمارے تقدسات ہیں، جو مسجدیں ہیں، یہی ہماری آن ہے، یہی ہماری شان ہے، یہی سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ بھائی اس بات میں آ کر مسلمانوں کے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔
بہت بڑی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر مساجدوں کو لے کر۔ تو ہمارا مسجدوں سے رشتہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے بھائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اور جب بھی مسجدوں کے اندر آئیں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھیں۔ مسجد کے جو بھی آداب ہیں، مسجد کے جو بھی حقوق ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں، اور جب بھی مسجد کے اندر آئیں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے بالکل اسی کے مطابق ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کے ساتھ سلوک کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے خطبے میں انشاءاللہ تعالیٰ کہ مسجدوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ مسجدوں کے حقوق میں سے، مسجدوں کے آداب میں سے یہ کہ جب بھی آپ مسجد آئیے تو ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ مسجد جب بھی ہم آئیں، چاہے جمعہ کی نماز کے لیے آئیں یا پھر عصر کی نماز کے لیے آئیں، مغرب کی نماز کے لیے آئیں، جب بھی مسجد آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیب و زینت اختیار کر کے آئیں۔ زیب و زینت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، ہمارا طرز اچھا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ لگے ہاں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جا رہے ہیں بھائی، ہم کائنات کا جو رب ہے، تمام جہانوں کا جو رب ہے، اس کے سامنے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، لگنا چاہیے بھائی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم گھر کی صفائی کر رہے ہیں، لوور ٹی شرٹ میں ہیں اور اذان ہو گئی ایسا کہ ہم بھاگے چلے آئے مسجد میں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہماری شریعت جو ہے، اسلام جو ہے، وہ ہمیں سکھلاتا ہے کہ اچھے انداز میں مسجد میں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینے آ رہے ہیں، کسی اہل غیرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بھی مسجد آؤ آپ نا تو اچھے انداز میں آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ، آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے، آپ اچھے انداز میں مسجد کے اندر آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر کبر پایا جائے، غرور پایا جائے۔ صحابی رسول بیٹھے ہیں، ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، ونعله حسنۃ، اس کا جوتا اچھا ہو، آدمی پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی غرور ہو جائے گا، یہ بھی گھمنڈ ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سوال کے جواب میں کہا تھا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ تو آپ جب بھی مسجد آئیے خوبصورتی اختیار کر کے آئیے بھائی، اچھا لباس پہن کر آئیے، اچھے انداز میں اپنے آئیے، خوشبو وغیرہ لگا کر آتے ہیں۔ مرد حضرات ہیں تو خوشبو لگا کر آنا چاہیے، اور اگر عورتیں ہیں تو انہیں خوشبو سے اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عورتوں کے سلسلے میں کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور کہاں جاتی ہے، ثم خرجت الى المسجد، مسجد کی طرف آ رہی، نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لم تقبل لا صلاۃ، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، اس عورت کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کر سکتا حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، اس کے جسم پر جو خوشبو کا شائبہ موجود ہے وہ ختم نہ ہو جائے تب تک عورت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ تو عورتیں جب آئیں تو خوشبو وغیرہ اختیار کر کے نہ آئیں، مرد حضرات جب آئیں تو خوشبو استعمال کر کے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی آیا کرتے تھے آپ مسجد میں تو خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، رسول کی سنت پر عمل کرنے والے، بھائی کیسے مسلمان ہو؟ ہمیں تو خوشبو ہی نہیں پسند ہے۔ خوشبو لگائیے، مسجد میں آئیے، اچھے انداز میں مسجد کے اندر آئیے۔ جب اچھے انداز میں آئیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دیں گے تو اللہ رب العالمین بھی دیکھتا ہے۔ آپ جب کپڑا پہنتے ہیں نا، اگر آپ کپڑا یوں ہی پہن رہے ہیں کہ اچھا کپڑا پہن لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بہت دن ہو گئے کپڑا پہن لیتے ہیں، تو اس کپڑے پر آپ کو ثواب ملنے والا نہیں۔ لیکن اگر آپ کپڑے کی نیت پر، آپ کپڑا پہننے نیت بدل جائے، آپ کی نیت یہ ہو جائے کہ میں اچھا کپڑا اس لیے پہن رہا ہوں، چلو مسجد چلنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلنا ہے، تو اس کپڑے کے پہننے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ خوشبو لگا رہے ہیں، اگر گھومنے کے لیے خوشبو لگاتے آ رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو روٹین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ تھا، چلو مسجد چلتے ہیں خوشبو لگا لیتے ہیں، تو اس خوشبو کے استعمال پر بھی آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ذرا سی چیزوں پر ہمیں ثواب مل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے راستہ فراہم کر رہا ہے کہ مومنو، تم ایمان والے ہو، تم جتنا چاہو کما سکتے ہو، تم جتنا چاہو لوٹ سکتے ہو، اللہ رب العالمین سے لے سکتے ہو، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر یہ خیالات پیدا ہی نہیں ہوتے، یہ چیزیں آتی نہیں۔ تو ہمیں اپنے طرز کو بدلنا چاہیے، جب بھی مسجد کے اندر آئیں اچھے انداز میں آئیں، یہ ہمارا طرز ہونا چاہیے۔ تو پہلا ادب یہ ہے مسجد کے حقوق۔ اسی طریقے سے جب مسجد میں آئیں تو ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں معلوم ہونا چاہیے، مسجد سے نکلنے کی دعائیں معلوم ہونا چاہیے،
مسجد میں داخل ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے پر کھول دے۔ بھائی کون ایسا انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کا طلبگار نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت نہ چاہتا ہو؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ کوئی نہیں بھائی۔ تو پھر کیوں نہیں دعاؤں کا استعمال کرتے ہو؟ مسجد میں آتے ہو یوں ہی آ رہے ہو جیسے جس انداز میں نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ دل کے اندر کوئی جذبہ، نہ شوق، بس فرض اتارنے کے لیے آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، آئے نماز پڑھی اور بھاگنے کر چلے گئے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ جب مسجد کے اندر داخل ہو، دایاں پیر داخل کریں، اللہ مختاری بابا رحمتک، اے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے نکلے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تیری عبادت کر چکے، تجھے راضی کرنا تھا، راضی کر لیا، تو نے جو ذمہ داری میرے اوپر عائد کی تھی وہ عائد کر لی، اب باہر نکلنا ہوں، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، ماں باپ کا خیال بھی رکھنا ہے، بچوں کی تعلیم بھی دیکھنا ہے، اب تجھ سے میں اپنا فضل، تیرا فضل چاہتا ہوں، اب تجھ سے میں تیرا فضل چاہتا ہوں۔ تو یہ دعائیں میرے بھائی، اور یہ دعائیں بڑا زندگی پر اثر رکھتی ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں نہیں معلوم ہے، مسجد سے نکلنے کی دعائیں نہیں معلوم۔ افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تمہاری پہچان ان مسجدوں سے ہوتی ہے اور ان مسجدوں کی آداب تمہیں نہیں معلوم، ان مسجدوں کی دعائیں تمہیں نہیں معلوم۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں افسوس کرنا چاہیے، اور افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اگر نہیں معلوم ہے، اور اگر معلوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی زندگی پر نافذ کریں، بالکل مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی پر نافذ کریں۔ نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلایا ہے، ہمارے رسول نے ہمیں سکھلایا، ہمیں کرنا ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ مسجد کی جو بھی دعائیں ہیں، ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب بھی مسجد کے اندر آپ داخل ہو، میرے رسول نے طریقہ سکھلایا ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں، بغیر 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے مسجد کے اندر نہ بیٹھیں۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ ہم میں سے بہت سارے افراد یہ سوچتے ہوں کہ 2 رکعت پڑھنے میں تھوڑا بہت ثواب مل جائے گا، تھوڑی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، 2 رکعت تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ نفل نماز کی اتنی اہمیت ہے، 2 رکعت تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، آخرت کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جب دیکھتے نا تو اپنے آگے جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آواز۔ معراج سے واپس آتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے سنی ہے، بھائی کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب سے اسلام لایا ہوں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، جب سے اسلام لایا ہوں، مومن ہوا، ایمان والا ہوا ہوں نا، بس ایک طریقہ ہے، ایک رول بنایا ہوں اپنی زندگی میں، وہ رول یہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ یہ طریقہ تھا تحیۃ الوضو 2 رکعت، یہ فضیلت ہے بھائی تحیۃ الوضو کی۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء، امام کائنات، اپنے آگے جنت میں جوتوں کی آواز کس کی سن رہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ اب پوچھ رہے ہیں کون سا عمل کرتے ہو؟ بلال کہتے ہیں کچھ نہیں، بس یہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو۔ تو 2 رکعت کتنی بڑی فضیلت ہو سکتی ہے، ہمیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے بھائی۔ ہمیں سے بہت سارے افراد ہیں کہ 2 رکعت کو بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں، پڑھنا ہے پڑھ لیا، نہیں پڑھنا ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا، جانے دیا کوئی بات نہیں۔ نہیں میرے بھائی، ویسے کام چلنے والا نہیں۔ مسجد کے یہ حقوق میں سے، مسجد کے حقوق میں سے، مسجد کے آداب میں سے، جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو 2 رکعت نماز ضرور پڑھو، بغیر پڑھے نہ بیٹھو۔ اسی طریقے سے مسجد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کی صفائی کا ہم خیال رکھیں۔ مسجد میں گندگی وغیرہ کہیں بھی پڑی ہو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے بھائی، مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ صرف ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک انسان کی کندھے پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا دی، اب اس کے علاوہ کسی کو گندگی دکھے تو اٹھا ہی نہیں سکتا، کسی کو کوئی کچڑا مسجد کی چٹائیوں پر دکھے تو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ نہیں میرے بھائیوں، مسجد ہم سب کی اللہ رب العالمین کا گھر ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اس گھر کو کھولا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سے تقاضا کرتا ہے، کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ مسجد کی صفائی کا ہمیں خیال رکھنا ہے، مسجد میں ہمیں گندگی نہیں پھیلانی ہے، مسجد میں کہیں گندگی دکھ جائے تو اٹھانا ہے، اور اس پر بھی ثواب ملنے والا ہے۔ یہ بھی چھوٹی چیز ہے، آپ کو کوئی دن کا دکھ جائے اٹھا کر جیب میں ڈال لیجئے، آپ باہر نکلے اس دن کو پھینک دیجیے، ثواب کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔
देखने में ये अपने आता है कि हमारे यहाँ इस चीज़ में बड़ी कोताही पाई जाती है। गंदगी पड़ी है तो पड़ी रहने दो। बहुत सारे लोग तो ऐसे आएंगे जो मस्जिद के वजू खाने में गुटखा पान वगैरह खाकर आएंगे और मस्जिद के वजू खानों को गंदा करके चले जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इतनी तौफीक नहीं दी कि अपने किए किराए पर पानी क्यों फेंकते थे, अपने किए किराए पर पानी फेंकते। अरे भाई अल्लाह के बंदो, तुमने अगर मस्जिद के अंदर कहीं थूका तो कम से कम उसकी सफाई कर दो, घर से वजू खाने में क्यों अपने थूका हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अत्तफरु फिल मस्जिद खतियतुन। ये सुनो मेरे भाइयों, गौर से सुनो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, ये मैं कोई गढ़ नहीं खींच रहा हूँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मस्जिद के अंदर थूकना ये गुनाह है, खतियतुन ये गुनाह है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो कफ़ारतुन तुवारी, और इसका कफ़ारा ये है कि इसको साफ कर लो अपने हाथों से, वरना अगर साफ नहीं करोगे तो गुनाह मिलेगा, खता आएगी, ये गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर तुम्हें सजा भी दे सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी गिरफ्त भी कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि यही एक छोटा सा गुनाह तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। इसलिए हमें खौफ आना चाहिए, डरना चाहिए चाहिए। मस्जिद के वजू खानों का खास ख्याल रखना चाहिए, मस्जिद के बाथरूम का खास ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे अपराध ऐसे इतने हैं कि आएंगे बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। अल्लाह के बंदो ख्याल रखो, ये जरा जरा सी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बंदा जाएगा ना तो नेकियों का पहाड़ देखकर खुश हो जाएगा और अल्लाह से पूछेगा अल्लाह ये कहां से आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहां से नेकियां आई, मैंने तो ये नेकियां की नहीं, मैंने तो ये अच्छाइयां और सवाब का काम किया नहीं, ये कहां से आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तब गिनाएगा ये छोटे छोटी चीजें थी तुम्हारी, जिसका तुमने दुनिया के अंदर ख्याल किया था और तुम ये सोचते थे कि इसका तो कुछ सवाब मिलने वाला तुम्हें नहीं है, जिसके बारे में तुम ये सोचते थे कि इसका कुछ सवाब मिलने वाला नहीं है, वो नेकियों का पहाड़ देखकर बंदा खुश हो जाएगा भाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो घर है उनका ख्याल रखो, उनकी आदाब का ख्याल रखो। मस्जिद में आओ तो किसी तरीके की गंदगी ना फैलाओ। पहली बात ये कि मस्जिद के अंदर गुटखा पान वगैरह खाकर आना ही नहीं चाहिए भाई। मस्जिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते रहते हैं, उनको तकलीफ होती है। एक नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसी रिवायतें हैं जिसमें मना फरमाया कि बदबूदार चीज खाकर मस्जिद के अंदर नहीं आना चाहिए। कितनी रिवायतें आपके सामने बयान की जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर बयान फरमाया मन अकला मिन हादिहि शजरति यानी थौम फला यक़रबन मस्जिदना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो प्याज खाकर आता है, हलाल चीज है भाई, मस्जिद में आ रहे हो तब हराम है कि मस्जिद में खाकर मत आओ। बाकी नमाज पढ़कर आप गए हैं तो प्याज खा सकते हो, हलाल चीज है, आप खाते हैं भाई प्याज। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं नहीं, बदबूदार चीजें मस्जिद आ रहे हो तो नहीं आओ, जो प्याज खा रहा है वो हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। वफी रिवायत में, एक रिवायत में आया फी मसाजिदना, वो हमारी मस्जिदों के करीब में ना आए। एक रिवायत में आया है मन अकला बसलन मन अकला थौमन अव वसफलन, जो प्याज खाता है या इसी तरीके से लहसुन खाता है फलियातज़िलना, वो हमसे अलग हो जाए। एक रिवायत में आता है फलियातज़िल मस्जिदना वलयकुल फी बैती, वो हमारी मस्जिदों से दूर रहे, अपने घरों में बैठा रहे, उसे हमारी मस्जिदों में आने की जरूरत नहीं है। एक रिवायत में आता है, कितनी रिवायतें आपके सामने बयान की जाए, कितना आपको बतलाया जाए। एक रिवायत में आता है मन अकल बसला वसौम वल कुरान फला यक़रबन मस्जिदना, जो प्याज खाता है, लहसुन खाता है, बदबूदार हर कोई चीज खाकर मस्जिद के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। फ़इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़म व यतअज़्ज़म इब्नु आदम, क्योंकि फरिश्तों को तकलीफ पहुंचती है जिससे इब्ने आदम को तकलीफ पहुंचती है। कितनी रिवायतें हैं, इतनी रिवायतें आपके सामने बयान की जाएं कि गुटखा पान वगैरह खाकर मस्जिद के अंदर नहीं जाना चाहिए भाई। अगर खा रहे हो, लत लगी है, अगर आपकी आदत बनी हुई इतनी है, छोड़ने की कोशिश करते रहे हैं आप, तो आप मस्जिद के बाहर ही रुक कर आइए, मुंह साफ करके मस्जिद के अंदर आइए। आपके मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके की। आप मस्जिद में आ रहे हैं भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी देने आ रहे हैं, आप फिर कहोगे पता नहीं मौलाना साहब क्या हो गया है, हमारे घरों में रहमतें नहीं हो रही, बरकतें नहीं हो रही, रहमत के फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी मुंह की बदबू सुन के भाग जाएंगे, फिर कहोगे कि रहमतें और बरकतें नहीं हो रही हमारे घरों पर, कैसे होंगी भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुछ तो सोचो भाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में आ रहे हो, मस्जिद के अंदर आ रहे हो, तुम बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करके अपनी मस्जिद के अंदर आ रहे हो, नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हो, या इसी तरीके से क्या नाम गुटखा और पान खाकर मस्जिद के अंदर आ रहे हो, तो कैसे फरिश्ते आपके साथ रहेंगे, कैसे फरिश्ते आपके पास आएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मस्जिद के बाहर ही भाई जो कुछ भी है मस्जिद के बाहर करके आओ, मस्जिद के अंदर आने। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मौलाना साहब लत लग गई छूट ही नहीं रही, लत लग गई छूट ही नहीं रही। भाई कैसी लत है कि आपकी छूट नहीं रही। मैं कहता हूँ कि आपकी जो लत है ना वो अरब के जो लोग थे उनसे ज्यादा आपकी लत नहीं लगी होगी, उनसे ज्यादा आपकी आदत बिगड़ी नहीं होगी भाई। वो तो ऐसा था कि उठते बैठते हर वक्त मतलब उनको जाम चाहिए था, शराब चाहिए थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा कहा कि हराम है, उन्होंने तमाम की तमाम चीजें छोड़ दी।
तमाम के तमाम मटके फोड़ दिए हैं, जिन्होंने पी ली उन्होंने अपने हलक में डालकर उंगलियां तय कर दी, उल्टी कर दी, कहीं ऐसा ना हो रब का फरमान आने के बाद मेरी हलक के नीचे खून भी चला गया हो। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन वाले थे, ईमान वाले, तुम्हारा ईमान कैसा है, तुम कैसे मोमिन हो, कैसे ईमान वाले हो कि तुमसे एक गुटका नहीं छूट रहा है, तुमसे एक पुड़िया नहीं छूट रही। भाई अल्लाह के लिए कुछ तो सोचो। मस्जिद के अंदर आओ, कहने का मतलब है कि मस्जिद के अंदर जब भी आओ तो मस्जिद का ये हक है, मस्जिद के हुकूक में से अगर आप नहीं करके आ रहे हो बाहर से मुंह सफाई करके, तो मस्जिद के हुकूक को आप मान रहे हो, पामाल कर रहे हो। तो मस्जिद में जब भी आइए आप तो अच्छे अंदाज में आइए, मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए भाई किसी भी तरीके से। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आ रहे हो, हाजिरी देने आ रहे हो, कैसे कैसे चलने आ रहे हो, मुंह से बदबू आ रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमने आ रहे हो, मुंह से बदबू आ रही है, कपड़ों से बदबू आ रही, नहीं भाई, अच्छे अंदाज में मस्जिद के अंदर आना चाहिए। इसी तरीके से मस्जिद के हुकूक में से एक चीज़ ये भी है कि मस्जिद के अंदर हमारी आवाज़ें किसी भी तरीके से बुलंद नहीं होनी चाहिए। मस्जिद के अंदर हमारी आवाज़ें किसी भी तरीके से बुलंद नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, इय्याकुम व इशाअतिल अस्वाक़, लोगों मस्जिदों को बाजार का नमूना ना बनाओ। जिस तरीके से बाजार में चले जाओ लोग किस तरीके से आवाज़ें आती है, गूंज आती है, अल्लाह के रसूल ने मना किया लोगों मस्जिदों को बाजार का नमूना ना बनाओ, बाजारों की तरह आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ ये है कि ज़रा सी बातों में मस्जिदों में आवाज़ें गूंज जाती हैं, पंखा चालू हो गया आवाज़ें गूंज गई हैं, इसी तरीके से बच्चों ने शरारत कर दी, आवाज़ें गूंज, लाइट के लिए, पानी के लिए, ज़रा सी बातों के लिए मस्जिदों के अंदर चीख पुकार शुरू हो जाती है, ज़रा सी बातों के लिए चीख पुकार शुरू हो जाती है। न जाने कितने ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि अफ्तारी के लिए लोगों ने मस्जिदों में लड़ाई लड़ ली। अरे भाई मुसलमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदो, तुम्हें क्या हो गया? तुम खाने के लिए लड़ रहे हो, तुम खाने के लिए थोड़ा ना पैदा हुए हो भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए तुम पैदा हुए हो। हाँ ठीक है, जीने के लिए खाओ, लेकिन खाने के लिए तुम इस तरीके से मतलब कि तुम लड़ पड़ो। मस्जिदों के अंदर कोहराम मच जाए, मस्जिदों के अंदर मस्जिदों की जो मस्जिदों का जो तकद्दुसात है वो पामाल होकर रह जाए। कैसे मुसलमान है, कैसे ईमान वाले हैं? तो हमें ये चीज़ अपने जहन के अंदर रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से मस्जिद के जो तकद्दुसात है वो पामाल ना होना पाए, बेहुरमती ना हो पाए हम अपनी बचने वजह से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्न अबी हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर्ज का मुतालबा कर रहे थे मस्जिद नबवी के अंदर। आवाज़ इतनी हो गई, कर्ज का मुतालबा करते इतनी आवाज़ बुलंद हो गई, इतनी बुलंद हो गई कि मस्जिद नबवी में गूंजने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा हटाया और काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आवाज़ दी कि ऐ काब बिन मालिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन के भाई सहाबे किराम का ये ईमान था, आवाज़ सुनी बस तो उठने हो गए। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर वो कर्ज नहीं दे पा रहा तो अदा कर दो। अल्लाह के रसूल अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा इशारा किया कि अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आवाज़ बुलंद करने की क्या जरूरत है भाई, उस कर्ज को अदा कर दो। ये ईमान वाले थे, कर्ज को अदा कर दिया भाई। मस्जिद के अंदर आवाज़ नहीं बुलंद होनी चाहिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त में एक मरतबा ऐसा होता है कि अहले ताइफ के दो शख्स ऐसे थे कि जो मस्जिद नबवी के अंदर आवाज़ बुलंद कर रहे थे, शोर गुल मचा रहे थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बुलाया और प्रार्थना कर उनसे पूछा कहाँ के हो? तो उन्होंने कहा कि हम अहले ताइफ में से। कहा कि तुम मस्जिद नबवी के अंदर आवाज़ बुलंद कर रहे हो, लौ कुंतुम मिन अहलिल बलद, अगर तुम इस शहर के होते ना लअौजअकुमा, तो हम तुम्हें ज़रूर सजा देते। तरफ़अन इस्बातकुम फी मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आवाज़ बुलंद की। मस्जिदों के अंदर आवाज़ किसी भी तरीके से बुलंद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के लिए हमें मस्जिदों का एहतराम करना चाहिए। हमारे अंदर से ये चीज़ खत्म हो गई भाई, मस्जिदों का एहतराम ही नहीं हमारे इतने दिलों के अंदर, मस्जिदों का एहतराम रह ही नहीं किया। जिस तरीके से चाह रहे मस्जिदों के साथ सुलूक कर रहे हैं, जैसा चाह रहे मस्जिदों के साथ सुलूक कर रहे हैं, जितनी तेज चाह रहे उतनी तेज मस्जिद के अंदर चिल्ला रहे, चीख पुकार हो रही मस्जिद के अंदर, एहतराम बाकी नहीं रह गया। कैसे मुसलमान हो तुम, अपनी मस्जिदों का एहतराम नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने तकद्दुसात का एहतराम नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारी आन बान शान है मस्जिदें, यहीं से तुम पहचाने जाते हो और यहीं से तुम्हें लक़ब में मिलने रहा है कि तुम मुसलमान हो, इतनी ईमान वाले हो, यहीं से तुम्हारी पहचान होती है। और यही ऐसा है कि तुम यही मस्जिदों की तुम बेहरमती कर रहे हो,
ان के तकद्दुसात को तुम पामाल कर रहे हो, कैसे मुसलमान हो भाई, कैसे ईमान वालो? अल्लाह के लिए सोचो भाई, अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर है भाई, ये आपके घर नहीं है कि जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आवाजें बुलंद हो जाए, जिस तरीके से चाहो जिसको चाहो चिल्ला दो, जिसको चाहो डांट दो। ये मस्जिदें हैं भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर अभी तक के मस्जिद नबी का हाल देख लीजिए, हरम का हाल देख लीजिए। पीछे बच्चे शोर करते रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई उन्हें डांट दे, चिल्ला दे, चीखो पुकारने अब मस्जिद के अंदर नहीं हो सकती। बच्चे भाई वो तो मासूम है, इतने वो तो मासूम है भाई, उनसे तो कलम को उठा लिया गया, उन्हें तो मुकल्लफ ही नहीं बनाया गया। हम बच्चों के लिए मस्जिदों के अंदर शोरगुल करने लगते बड़े इतने होकर भाई। तो हमें चाहिए कि मस्जिदों का एहतराम करें, मस्जिदों के अंदर किसी भी तरीके से शोरगुल नहीं होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए। इसी तरीके से मस्जिदों के हुकूक में से एक चीज़ ये भी है कि मस्जिद को जब जिस वक्त की ज़रूरत पड़े हमें हाजिर होना चाहिए। हम ईमान वाले ना, हम मोमिन है ना, मस्जिद को ज़रूरत पड़े तो हमें मस्जिद के साथ खड़ा होना चाहिए और ये होना चाहिए कि ये मस्जिदें अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर है, किसी भी तरीके के मोहताज ना हो। अगर आप उनको जिस्मानी तौर से इनकी मदद करनी पड़े मस्जिदों की तो आप खड़े रहिए। अगर अल्लाह ने आपको जिस्म दिया है, सेहत दी है तो आप खड़े रहिए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है आपको तो इन मस्जिदों के लिए आप खड़े रहिए भाई। अल्लाह के लिए अफसोस होता है भाई कहते हुए मिंबर से कि आज हमारी मस्जिदें, सिर्फ यही मस्जिद नहीं, हर मस्जिद का देख लीजिए हाल कि आज हमारी मस्जिदें मोहताज हैं, हमारी मस्जिदें मोहताज हैं, हमारे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। और आज का मुसलमान ऐसा है कि वो देख रहा है, मस्जिदों के बारे में देख रहा है कि मस्जिदों की हालत क्या है, मस्जिदों की कंडीशन क्या है, मोहताज है, हाथ फैलाते रही है हमारे सामने, उसके बावजूद मस्जिदों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, मस्जिदों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। और हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, सिर्फ कहने के मुसलमान हैं भाई, हमारे अंदर तो वो ईमान होना चाहिए, हमारे अंदर तो वो जज्बा होना चाहिए। ये हमारी पहचान है, ये मस्जिदें अल्लाह के घर है, ये मस्जिदें ही हैं जो हमारी पहचान कराती हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर है, इन्हें हम किसी भी सूरत में मोहताज नहीं होने देंगे। ये हमारी सोच होना चाहिए, ये हमारा ईमान होना चाहिए वो सहाबे किराम की तरह कि किसी भी सूरत में अगर मस्जिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के लिए कुछ भी करना पड़े हम वक्त तैयार रहा करते थे। वो सोच वो जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए अल्लाह के बंदो कि ये मस्जिदें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर है, किसी भी तरीके से मोहताज ना हो। अफसोस होता है कि आज मस्जिदों को देखकर कि बहुत जगह ऐसा होता है कि मस्जिदों में झोला फहराए जाते हैं मस्जिदों की जरूरत पूरी करने के लिए, मस्जिदों के अंदर बॉक्स चलाए जाते हैं मस्जिदों की जरूरत पूरी करने के लिए। अल्लाह के बंदो तुम्हें इतनी गैरत तो होनी चाहिए कि मस्जिद तुम्हारे सामने हाथ फैलाने ला रही है। अरे इस तरीके से तुम बनो कि तुम खुद इस तरीके से तुम बनो कि मस्जिदों को किसी भी तरीके का मोहताज रहना ही ना पड़े भाई। तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो, अभी आपके घर में किसी भी तरीके का कोई काम होना की हो, कोई जरूरत हो तो आप किसी न किसी तरीके से पूरा कर लेंगे, लेकिन मस्जिदों की जरूरत है ना तो उसको वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है भाई। अभी फंड नहीं आया है, अभी पैसा अपने रखने नहीं आया है, अभी इतना जमा नहीं हो पाया, बजट नहीं बन पाया है। अल्लाह के बंदों कुछ तो हमें शर्म आनी चाहिए, कुछ तो हमें कोशिश करना चाहिए। शर्म से मर जाओ भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर तुम्हारे सामने हाथ फैलाए हैं। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? अल्लाह जब चाहे तुम्हें मिटा सकता है, अल्लाह जब चाहे तुम्हारे हाथ पैर छीन सकता है, अल्लाह जब चाहे तुम्हारी दौलतें छीन सकता है। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को इतना गिरा दिया कि आज मस्जिदें तुम्हारे सामने हाथ फैला रही है। तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी हैसियत इतनी ज्यादा हो गई है कि मस्जिदें तुम्हारे सामने हाथ फैलाते रहे। अरे अल्लाह के बंदों कुछ तो सोचो, कुछ तो हमारे ज़हन के अंदर, हमारे दिल के अंदर बात आनी चाहिए, कुछ तो हमारे ज़हनों में बात बैठनी चाहिए। ये मस्जिद के हुकूक में से है कि मस्जिदों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर मस्जिदों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, हमारे पास पैसा है, दौलत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नवाजा है और उसके बावजूद मस्जिदों की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो हमें शर्म करना चाहिए अपने मुसलमान होने पर, अपने मोमिन होने पर शर्म आनी चाहिए भाई, कैसे मुसलमान हो। तो मस्जिद के हुकूक में से एक चीज़ ये भी है कि मस्जिद की ज़रूरियात का आप ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली है भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जिम्मेदार बनाया इस चीज़ का। मस्जिद का हर फर्द इस मामले में जिम्मेदार है कि मस्जिद का ख्याल रखा जाए,
किसी भी तरीके की कोई भी कोताही ना होने पाए। किसी भी तरीके का बजट कम पड़ रहा है तो आप तमाम लोग तैयार हैं। हमारा ईमान पता नहीं कितने ऐसा हो गया है, मस्जिदों को देने में हमें शर्म आती है। अगर कभी दिया भी जाता है तो 10-20 रुपए क्या है कि हमारी जेब से निकलते हैं, वही फटे पुराने जो बाहर चलने वाले नहीं, दुकानों पर चलने वाले इतने नहीं। बच्चों की ज़रूरतें हैं तो न जाने क्या क्या ज़रूरतें नहीं बल्कि ख्वाहिशात, ज़रूरत और ख्वाहिशात में फ़र्क होता है। बच्चे ख्वाहिश कर रहे हैं तो न जाने क्या क्या चीज़ें अल्लाह अपने के रखने की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। हमारी ख्वाहिशें क्या है, हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं लेकिन अल्लाह के घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज का मुसलमान इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुकने का अफसोस होता है ये बात कहते हुए। और हमें भी अफसोस करना चाहिए, शर्म से मर जाना चाहिए, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने जाना चाहिए। वो मुहावरा है ना, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ कि तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो। कैसे मुसलमान हो, कैसे ईमान वाले हो भाई? समझ में नहीं आता है कि तुम्हारा ईमान कहाँ तक गिर चुका है, तुम्हारा ईमान कहाँ अपने गया है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो। अल्लाह के लिए इसको सोचो भाई। ये मस्जिद के हुकूक में से किसी तरीके से एक चीज़ और, मस्जिद में बैठकर, ये मस्जिद के हुकूक में से मस्जिद में बैठकर किसी भी तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, बाहर की गीबत नहीं होना चाहिए, चुगली नहीं होना चाहिए। अक्सर जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि मस्जिद में बैठे, रमज़ान में ख़ास तौर से ऐसा होता है जहाँ पर मस्जिद, जहाँ पर लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ज़ोहर के वक्त बाद 4 लोग 10 लोग बैठने गए, फला साहब ऐसे गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। अल्लाह के लिए बाज आ जाओ, ये मस्जिदें चुगलने लिए गीबत वगैरह कितना बड़ा गुनाह है। बारहा आपके सामने बयान किया जाता है, बार बार क्या बयान किया जाए आपके सामने, क्या बतलाया जाए कितना बड़ा गुनाह है? आप नहीं जानते, आप जानते हैं भाई कितना बड़ा गुनाह है। चुगली करना, गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तालीम दी कि मस्जिद के बाहर कर रहे हैं तो उतना बड़ा गुनाह है। मस्जिद में बैठकर अगर आप वही गुनाह करेंगे तो कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे, पस्त कद के बारे में कुछ बात कही है, पस्त कद के बारे में कोई बात कही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा जानते हो? इस जुमले से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गीबत करने का, चुगली करने का ये गुनाह कितना बड़ा है और अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आयशा ये तुमने क्या कह दिया, ये तुमने कौन सा लफ्ज अपनी जुबान से निकाल दिया? अगर इस लफ्ज को, इस जुमले को समंदर के पानी में मिला दिया जाए तो वो भी कड़वा हो जाएगा। इतना कड़वा जुमला है ये, गीबत करने का हो सकता है, ये इतना खतरनाक गुनाह हो सकता है भाई। अल्लाह के लिए मेरे भाइयों कुछ तो सोचो। कि मस्जिदों के कुछ हुकूक हैं और बहुत सारे हुकूक हैं, वक्त हो चुका अपने कहा है। खैर ये जो कुछ भी हुकूक आपके सामने बयान किए गए हैं इनको आप समझिए मेरे भाइयों। अल्लाह के लिए मस्जिदों को तनहा ना छोड़िए, मस्जिदों को आपकी ज़रूरत है। आप उनके साथ किसी भी तरीके से, हर तरीके से, जो भी तरीका आपके पास हो सकता है आप उनके साथ खड़े रहिए। और मस्जिदों के जो भी हुकूक हैं उनको कमा